Hi, I'm Tiara Eve. Finally, I make a YouTube channel right now. It's like after, oh my god, I don't know, like 3 tahun aku pengen ngelakuin ini tapi selalu takut, selalu nggak tahu harus mulai gimana. Terus aku juga takut dijudge sama orang-orang, lu tuh DJ, tapi kok lu malah kayak ngomongin healing and the bre, kayak tapi kayak deep down in my heart, I always wanna do it. And then now, finally, I started. I hope you guys can relate with what I feel. I want to share a lot of things since today through my channel. So you can also relate to my other side of me yang kalian cuman taunya aku nge-DJ doang, aku party-party, terus selalu di dunia-dunia gemerlap dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya I also have the other side of me yang sebenarnya this is my day to day and then this is what I'm doing every day. So I'm gonna start from my healing journey. Oke, mungkin kalian mau tahu gimana caranya aku bisa start my healing journey. Kenapa bisa aku lagi ada di titik sekarang yang aku lakuin dan aku lagi tekunin setiap harinya. Kenapa I'm into it right now? Because actually, long short story, aku tuh nge-DJ udah kayak 15 years, 15 tahun guys. Terus udah gitu, kalau mau dibilang kayak duitnya ada nggak sih? Ada banget, karena 90 menit itu duitnya tuh gede banget sebenarnya dibandingin kalau aku kerja kantoran. Itu cuma 90 menit, terus udah gitu cash and carry, and then you can just do whatever the whole day. Nah dari situ aku tuh jadi comfort zone, aku jadi bingung mau ngapain lagi. Terus udah gitu aku bingungnya kenapa kok gig aku banyak, duit aku banyak, tapi aku nggak pernah bisa investasi yang besar atau nabung dalam jumlah banyak. Malahan kadang-kadang aku harus terbelit sama hutang-hutang kartu kredit yang aku juga nggak tahu itu apa. Mungkin some of you guys ada yang relate juga sama aku. Maksudnya kalau misal dihitung-hitung sebenarnya cukup tapi kok malah selalu minus gitu. Terus aku ngerasain kayak there's something wrong going on that I need to heal. I don't think this is only because of my conscious mind atau cara aku mengolah uang. Terus long short story, aku waktu itu ada Nude Cosmetics kan. Mungkin some of you guys juga udah ada yang tahu Nude Cosmetics itu apa. Terus udah gitu ada angel investor mau invest karena Nude Cosmetics itu vegan. Oh oke, then I meet after 3 months after I go back from the US. And then terus udah gitu aku ketemu yang namanya Stephanie Hermawan. She's like one of the biggest angel in my life right now. Karena dia, aku ada titik balik dan bisa ngerti apa yang namanya awakening sekarang. Terus pas aku meeting, dia mau lihat produknya. Terus udah gitu, dibuka lah kosmetik aku. Aku ada produk yang lain juga guys. Terus udah gitu aku buka satu-satu. Terus dia bilang, you always have a backup ya in your life. Oh shit, why? Gitu. Karena di cosmetic pouch aku tuh banyak banget isinya, dan maksudnya kalau banyak variasinya yang lain sih oke ya, tapi ini banyak dalam misalnya cuma lipstick misalnya ada 6, eyebrow bisa ada 3, terus udah gitu bedak ada beberapa variasi karena kayaknya aku nggak cukup cuma satu. And then she said that yeah, because like I see there are a lot of things in your pouch that you always need a backup, and then I relate back. Well, actually it's so true. Contohnya kalau misalnya mau relate di my love life. Aku karena aku takut sakit hati, aku selalu dulu nih sebelum awakening, aku selalu punya backup. Jadi backupnya WhatsAppan lah, mungkin flirting lah, or centil-centil lah, or apa. Jadi kayak kalau misalnya ini orang kenapa-napa sedikit sama aku, atau misalnya udah mulai out of line, atau udah mulai nyakitin, don't worry, you can do whatever you want because I always have a backup. Aku nggak akan sakit hati karena aku pasti bisa langsung pindah ke yang lain. Tapi sebenarnya dengan aku ngelakuin itu, aku nyakitin diri aku sendiri. Karena ujung-ujungnya nggak selalu ada puasnya.
kayak aku malah kayak sebenarnya gue mau ngapain sih, mau sampai kapan sih kayak gini gitu. And also in my career, di kerjaan kayak aku tuh nggak bisa ngelakuin satu hal tuh fokus satu, which is sebenarnya good. Positifnya adalah aku punya beberapa kerjaan atau karir, tapi negatifnya I cannot focus on one, jadi semua yang ada tuh nggak gede sampai yang harusnya gede gitu, if you guys know what I mean gitu. Jadi kayak satu tapi aku lakuin yang lain jadi kayak in the middle terus udah gitu. Abis itu aku kepusingan sendiri, abis itu ya udah gitu aja. Terus udah gitu Stephanie bilang, you know what? I can also sense there's something ongoing wrong with your abundance. Maksudnya adalah dengan keuangan aku, which is so right, itu yang aku ceritain sebelum ini. Dan aku bilang, ini kenapa sih? It's like what's going on? Emang sih salah satunya aku boros mungkin. Tapi kan boros itu tuh ada penyebabnya gitu loh. Ada orang yang mungkin gajinya 3 juta atau 4 juta sebulan, tapi bisa save up, bisa beli tanah, atau bisa buka usaha yang lain sampai gede. Sedangkan aku yang sebenarnya lebih jauh dari cukup tapi itu jadinya minus gitu. Terus dia bilang, iya, have you heard, kamu pernah denger gak sih tentang yang kayak kutub turunan, kayak misalnya your ancestor tuh apa ya, nenek moyang kamu hutang terus udah gitu belum lunas, terus udah gitu bisa turun temurun ke generations. And then I think it's like that's what I feel, because it's not only me that's happening on me, tapi kayak my mom somehow, my aunties, my nephews, my cousins, tapi linearnya biasanya yang cewek gitu. Pas aku coba observe kayak I think this is what's going on. Terus begitu aku bilang, ya, is there anything that I need to heal? And then she says like, yeah, there's like some retreat that you need to go on. And then finally I forced myself because actually I didn't want it, because it's like 7 days in a row setiap hari. Kayak aku tuh gila, gue nggak pernah meditasi, gue nggak pernah retret, gue nggak pernah healing, gue nggak pernah spirituality journey, terus gue dijeglogin 7 hari harus stay di tempat retreat yang gue nggak tahu siapa, gue nggak kenal siapa-siapa, gue nggak tahu harus ngapain. Oh, and then it's like the price is also not too cheap. Kayak I have to sacrifice a lot, but I was like deep down like, aduh mau kapan lagi deh. I think this is one of the answer of my journey. Okay, then I went to the retreat, guys. It's like right before Corona. Aku nggak tahu itu bakal Corona, tapi itu benar-benar di February, I think. Terus the end of the year langsung kayak Corona happens. So I went to the retreat again to take my abundance. To take my abundance means biar gue nggak bokeh terus, biar gue nggak banyak hutang, biar gue bisa invest, biar gue bisa ngerubah segala sesuatu dan pola-pola itu. During the process, yang tadinya gue cuman mau mikirin gimana caranya jadi sukses or millionaire, tapi during the process of my journey, ternyata there are like a lot of beautiful journey, healing journey that I went through. Kayak ternyata oh shit, banyak banget yang gue harus benerin dalam hidup gue, dalam karakter gue, dalam diri gue, dan di hati gue, dan my pain since I was like a kid, starting from example like my inner child, and then my love life, terus judgment issue, I'm so afraid to be judged. Untuk kayak gini gue butuh 3 tahun, inget ya guys, so I really need your love and support. And then insecurity, and then abundance for sure, and anger, doubt, keraguan sama diri gue sendiri, ya itu masuk insecurity sih. Terus fear of future, kayak anxiety, kayak gue takut ntar tahun depan gue nggak bakal jadi apa ya, bulan depan gue makan apa ya, bulan depan akan kayak gimana ya kehidupan gue, kayak it's always like going on. Terus udah gitu kayak parenting issue or parents, or me as a female, karena gue lumayan masculine. Kayak di perjalanan itu banyak banget yang ternyata terjadi dalam hati gue atau hidup gue yang gue nggak tahu ternyata itu sebenarnya ada di hidup gue gitu. So actually at first like I wanna take my abundance, but at the end through the retreat I discover more about myself through that healing journey. Dan kalau mau ditanya sekarang how's my abundance, I'm still working on it. I know
The problem is actually not the abundance. Abundance gue dapet, berkat gue banyak, amin. Tapi salah satu masalah gue adalah gimana cara bikin abundance itu nggak ngucur kayak air. Dan itu sebenarnya ada back end story-nya lagi yang nanti di next video gue bakal curhat atau share it to you. Among those stories, since now like I wanna start my healing journey to you guys. My intention is I just wanna share my journey, so maybe my journey can also inspire you or heal you if you guys relate. And then I think it's like there's so much more in this world that you can feel to your heart that can heal you too. And then I just like been reading a lot of books, watching a lot of videos, taking a lot of courses. Since then aku sampai ambil kursus di Amerika beberapa bulan, terus begitu aku juga baca beberapa buku, best-selling buku. Aku juga ambil kursus di online dan YouTube channel segala macem. So banyak banget yang bisa aku share, yang mungkin you guys bisa relate. If you guys wanna know or want me to share some of my healing journey, tadi kan yang aku bilang kan ada insecurity, ada love life, ada judgment, ada fear, ada anger, ada bitterness, ada inner child, ada abundance. Please comment below yang mana duluan yang gue harus bikin videonya. So I can follow through. Depends on what you guys want to hear first. Okay guys, so this is my first video YouTube channel ever sharing about my life. I hope if you relate through my sharing, you can like my video or love or subscribe. And also, I'm just making another Instagram. Yang satunya itu yang Tiara If DJ-DJan, yang satunya itu khusus buat healing and motivational, law of attraction, manifestation, healing, and those all. Namanya Align with Tiara. Check out below. And then I can't wait to share my journey to you. And then I hope you guys stay in touch. And then I'll see you guys soon. Love and lights.